1, 2, 3, action. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putra Anaf Amran bin Amran, and I'm currently studying in University Technology Mara, Campus Kota Baru, majoring in Islamic Banking. So, for the past 2 weeks, our lecturer in subject Usul Fiqh, ISB 533, has assigned us to do a group presentation with our selected topics. And our selected topic is Qiyas. So, as for now, I'm going to present to you guys about, first, the definition of Qiyas, and the second one is the proof of Qiyas. So, let's go to the first point, which is the definition of Qiyas. Hi guys, now we're back. So, the first thing we want to discuss is about the definition of Qiyas. So, when we studied Islamic law, we will get to know the definition of Qiyas, which is the deduction of a legal prescription from the Quran or Sunnah by analogical reasoning. So, Qiyas provided classical Muslim jurists with a method of deducing laws on matter not explicitly covered by the Quran or the Sunnah without relying on unsystematic opinion. So according to this method, the ruling of the Quran and Sunnah may be extended to a new problem, provided that the precedent, which is asal, and the new problem, which is far, share the same operative or effective cause, which is illah. So the other meaning of qiyas is measuring or estimating one thing in terms of another. This is why the scales are called miqyas. So guys, there are 4 elements of qiyas. The number 1 is the original case, which is asal, and the second one is the new case, which is far, and the third one is the effective cause, which is illah, and the fourth one is the hukum. So these 4 elements will be discussed a little bit detailed by Muhammad Haziq Sofyan in the next presentation. So right now, we're going to the next point, which is the proof of qiyas. So let's go. So hi guys, we're back. So now we're going to move to the second point, which is the proof of qiyas. So we can find the proof of qiyas in Al-Quran and Al-Hadith, but there are no clear authorities of qiyas in the Quran. However, the scholars have quoted several proofs from the Quran and the Sunnah, as well as the practice of the companions of the evidence to support the utilization of the qiyas. So we can find the proof of qiyas in the Surah An-Nisa, verse 59, which is Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalikum khairun wa ahsanu ta'wil. So in this verse, Allah precisely said that if you quarrel of anything, just refer back to Allah and the Messenger, which is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you have any different opinion, just go back and refer to Allah, which is Al-Quran, and the Messenger Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is Sunnah. So the scholar have reasoned that a dispute can only be referred to Allah and the Prophet by following the signs or indication found in the Quran and the Sunnah. Referring the disputes to Allah and the Messenger Nabi Muhammad signify referring them to Al-Quran and Sunnah,
this will be by means of drawing conclusion from them by analogy. This is because analogy means referring the new case to the original case and applying them to its rule. In other words, referring the disputed case which no rule has been provided in the text to a case which a rule has been provided in the text. So the second proof in the Quran we can be found in Surah An-Nisa as well, but in the verse 105, which is Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. So in this verse, Allah precisely said that we have sent you the book of truth, which is Al-Quran, so that you may judge among people by means of what Allah have shown you. Based on the verse, the judgment may be based on the guidance that Allah has clearly given, or on the which bears close similarity to it. So we're going to move to the second proof, which is in the hadith. So let's go. Hello guys, so right now we're going to find a proof, or I'm going to explain the proof of qiyas in the Sunnah. So in the Sunnah, there are many cases in which the Messenger of Allah, Nabi Muhammad SAW, in response to queries of the companions, tried to give answers in a form that was supposed to train them in the legal thinking. And in many such cases, the method is quite similar to the analogy. So for example, we can take from the Sunnah. A woman came to the Prophet Muhammad SAW requesting him to give a legal opinion, fatwa. She said, Ya Muhammad, my father has died and the performance of Haji was due to him. May I perform the Haji on his behalf? And Nabi Muhammad SAW replied, tell me, if your father owed a debt and you paid it, will that benefit him? And she replied, yes. And Prophet Muhammad SAW said, perform the Haji on his behalf will be counted as the debt due to Allah and deserve most to be paid. So this example from the Sunnah is clearly explain the proof of qiyas. So right now we're going to move to the second point, which is the essential requirement of qiyas. Will be presented by Muhammad Haziq Sofyan. So see you guys in the next video and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ahnaf. Okay, sekarang kita akan bincang pasal essential requirement untuk qiyas. Okay, pada dasar dia, qiyas ni memerlukan 4 benda, iaitu asal, hukum, far dengan ilah. Okay, setiap dari diorang ni ada keadaan yang akan menghasilkan pandangan yang berbeza lah. Okay, jadi keadaan yang berkaitan dengan asal. Pertama sekali, syarat asal dia mesti berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, atas alasan dia, sebab para sarjana atau scholars tak anggap ijma' tu sebagai satu asas pada asal. Okay, majoriti percaya bahawa qiyas tu tak dapat bentuk asal daripada qiyas yang lain. Tapi bagi sarjana lain, scholars lain seperti Ibn Rushd yang berasal daripada Maliki bin Jurayj berpendapat bahawa qiyas ni boleh jadi asas pada qiyas yang lain. Ahli fiqh moden seperti Abu Zahrah dengan Abu Zarqa pun bersetuju dengan benda tu. So yang kedua ialah hukum. So syarat-syarat berkaitan dengan hukum ialah atau keadaan bagi hukum. Yang pertama dia
harus bagi sesebuah hukum tu untuk jadi ketetapan syarat yang praktikal, sebab kias ni tak boleh beroperasi mengikut kepercayaan. Okey. Yang keduanya, ketetapan syariah ni tak boleh dibatalkan. Dia mesti sesuatu yang senang cakap cannot be repeal. Seterusnya, hukum ni mestilah dipersetujui dengan akal manusia. Maksudnya boleh diterima akal. Macam awal-awal tadi cakap, dia bukan daripada kepercayaan, tapi dia mengikut logik manusia. Okey, dan yang terakhir, hukum tu sendiri tak terbatas dengan situasi luar biasa. Contoh hal yang macam tak dapat dijadikan dasar lah. Contohnya larangan menikahi janda Nabi. Okey, sekarang kita akan bincangkan pasal tentang keadaan bagi FAR. Okey, secara ringkasnya, FAR ni ialah kes baru atau isu baru. So, basically akan ada 3 syarat mengenai FAR yang kita perlu tengok sebelum kita tentukan kias. Okey, first of all, kias FAR ni tak boleh diliputi teks atau ijma'. Okey, bila mana kita cakap tak boleh diliputi oleh mana-mana teks atau ijma', maksudnya bila diliputi saja, bila teks atau ijma' yang dah bahaskan isu ni saja, secara automatiknya kias ni dah tak diperlukan lagi. Okey, berdasarkan daripada kajian daripada juris Hanafi dan Maliki, kalau ada sebarang pertanyaan spekulatif mengenai teks seperti dari hadis yang tersendiri, maka kias itu boleh. Okey, yang kedua, kes baru harus diterapkan dengan cara yang sama seperti kes asal. Okey, kias tak akan berlaku kalau ada persamaan antara keduanya baru yang asal. Okey, ini yang tak boleh sama bukan cara dia, tapi hanya cara saja yang boleh sama. Benda lain kena lain, isu kena lain, semua kena lain. Okey, dan yang ketiga atau yang terakhir, okey, kes baru ni tak boleh mengubah undang-undang teks atau kita kata gubal undang-undang. Okey, segala bentuk analogi yang mengubah undang-undang teks kira tak sah. Even kalau kita tak mengikuti undang-undang teks itu sendiri pun, kita akan boleh dianggap sebagai kita boleh dianggap sebagai mengubah teks itu sendiri kalau kita tak patuh pada teks tu. Okey, sebagai contoh, dalam hadis ada cakap pasal barang transaksi harus dikirimkan pada waktu yang tetap untuk konteks salam itu sendiri. Okey. Seterusnya ialah aspek terakhir yang kita akan tengok, iaitu illah. Okey, jadi keadaan yang berkaitan dengan illah ni ada beberapa, dan illah ni kita tahu sebagai aspek terpenting kat dalam keperluan kias ni. Okey, dengan sifatnya yang tidak berubah, jelas, mempunyai hubungan yang tepat dengan hukum, itu adalah sifat asal. Dalam mengeluarkan hukum, illah ni adalah sesuatu yang dah ditetapkan oleh lawgiver. Okay. Juga dikenali sebagai manat al-hukum, iaitu penyebab hukum, amarah al-hukum, tanda hukum, dan sebab. Hanya dihaskan untuk perbuatan ibadat yang merupakan ibadat. Okey, mengenai syarat-syarat dia, yang pertama ialah illah kena tetap. Okey, bila mana kita cakap tetap ni, dia mestilah tersedia tanpa mengira perbezaan manusia itu sendiri, perbezaan tempat dan keadaan. Tapi hal ni tak disepakati oleh ahli fahaman Maliki dan Hambali, sebab diorang cakap, mereka mengatakan bahawa illah ni tidak perlu tetap dan cukup hanya memadai jika illah tu mempunyai hubungan yang tepat dengan hukum teks atau kita kata hukum. Mereka tidak membuat perbezaan antara illah dan hikmah. Adalah wajar untuk mendasarkan analogi dari hikmah kerana menyedari manfaat dan pencegahan atau keburukan adalah tujuan asas dari semua peraturan syariah. Okay, yang berikutnya ialah yang seterusnya ilah ni mestilah jelas. So benda-benda yang kita tak dapat pastikan dengan jelas, macam seperti niat, sedang cakap niat yang baik, benda yang kita tak dapat capai dengan kita punya 5 sense, panca indera kita yang 5 ni, itu dianggap sebagai hidden intention. So bila ada fenomena itu sembunyi ni, seperti kontrak muamalat lah. Okay, niat dan tujuan baik
tu kita tak tahu. Oleh disebabkan itu, adanya tawaran dan penerimaan. Okey. Yang seterusnya ialah illah ni kena ada hubungan yang tepat dan wajar dengan hukum. Okey, seperti mana kita cakap kat nombor 1 tadi. Okey. Bila oleh sebab dia capai objektif syariat iaitu memberi manfaat kepada manusia dan melindungi mereka daripada bahaya, jadi hubungan tu adalah munasib. Okey, contohnya arak ni dilarang bukan sebab warna atau rasa dia, tapi sebab dia punya kesan buruk dia yang memabukkan tu. Okey. Okay, di samping itu juga illah ni sifat dia sementara. Okey, bila mana kita cakap sementara kat sini ialah kualiti objektif yang dapat dipindahkan dan boleh dipindahkan ke kes lain. Okey, akhir sekali, illah ni tidak boleh menjadi sifat yang bertujuan untuk mengubah atau menentang hukum teks. Jika kita merujuk pada kisah seorang hakim, Imam Yahya dari Andalus, dia diminta oleh seorang penguasa mengenai penebusan kerana melakukan hubungan seks pada waktu siang di bulan Ramadan. Okay, dia kemudian dijawab bahawa kafarah itu berpuasa selama 60 hari. Tetapi tindakan beliau salah kerana terdapat 3 cara penebusan, iaitu membebaskan seorang hamba, memberi makan 60 orang miskin dan berpuasa selama 60 hari. Okay, beliau berpendapat bahawa membebaskan seorang hamba dan memberi makan 60 orang miskin itu mudah, sehingga kan dia menjawab dengan berpuasa 60 hari sebagai kafarahnya. Okay, sebagai info tambahan, ini ialah identification of illah. Okay, ada 2, bila mana clearly stated or suggested in the nas atau determined by consensus atau ijma'. Okay, bila illah ni diekspres kat dalam nas, maksudnya tiada ruang untuk seseorang itu untuk melakukan ketidaksetujuan. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa dan surah Al-Maidah berkenaan dengan pengharaman atau pelarangan meminum arak. Okey, dan seterusnya, bila determined by consensus of ijma' or ijma', difference of opinion only arise when illah is not identified in the sources. Okey, ijma' ni boleh didefine sebagai konsensus atau persetujuan oleh Muslim community yang terdiri daripada para sarjana dan juris untuk pelbagai isu. Dan kita proceed. Okay, so let's proceed with Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aiman bin Sudi from class BA 2593B. Thank you, Sufyan, for the explanation about essential requirement of qiyas. So let's go to my part, which is variety of the qiyas. In variety of the qiyas, Imam Shafi'i have divided qiyas into 3 types based on their illas. So let's go to the first one. The first type is the analogy of the superior, qiyas al-a'la. The emphatic cause of this analogy is stronger in the hukum furu'u rather than original hukum. We can refer this qiyas in Surah Al-Isra, ayat 23, where this ayat forbid us to abuse your parent. From an analogical point of view, it is this as is haram to beat our parents physically. Beating is much worse than talking to profanity in front of our parents. Despite this, the Imam Hanafi does not consider this as a variety of the qiyas, but more as an implication to the text. Dalil an-Anas. Okay, let's go to the second one. The second type of the qiyas is the analogy of the equal, qiyas al-musawi. This analogy means dia illah in the new case and original case fairly equal. As this ruling deduced by the analogy, this qiyas can be preferred in Surah An-Nisa, ayat 2, where the surah forbade us to divide the property of the orphan. So analogically, every form of manipulating the orphan properties is forbidden or haram, such as burning, mass-making, destroying, and other things. The property in the state of loss. Regardless, the Imam Hanafi still consider this is interpretation rather than analogy. The third one, analogy that Imam Shafi'i
have incurred in the analogy of the superior, Qiyas al-Adnan. This means Ilyas in the new case is weak than in the original case. An example of this analogy is in the prohibition of the riba. The exchange of wheat with the commodity is prohibited unless it is of the same value exchange at the same time. According to Imam Shafi'i, this rule is intended to apple as its both are edible, so it is measurable. But Imam Hanafi do not agree with this. Wheat is staple food, but apple are not. There are some other difference between Imam Shafi'i and Imam Hanafi which can be illustrated in the hadith, but a container which has been contaminated by a dog. According to the Imam Shafi'i, the container must be washed 7 times. And the ruling has extended also if the civic swine light in the container. Conversely, Imam Shafi'i does not approve of this hadith at the beginning. The first two qiyas consider an interpretation rather than analogy based on the Imam Hanafi and Zahiris, but the third type of qiyas is universally accepted by all. Qiyas is further broken into 2 types. The first type of the abuse qiyas, qiyas jahil, it is predominantly in the Hanafi position. An example of the qiyas is between male and woman slave with regard to the rule of freeing someone from slavery. Thus, if 2 persons mutually own a slave and one set the slave to the magnitude of his own share, it is the obligation of the imam to recompense the other 2 parts of his share and discharge the slave. This ruling is obvious in regard to the male slave, but by this rule is applied to the female slave. This awareness of gender in this case is not significant in regard of their manifestation. For the second qiyas in the hidden analogy, qiyas al-kafi. An example of this analogy can be described through Shawkani, a Yemeni jurist, with a reference to the type of wine, Nabid and Kam. This first required from the date, the second is acquired from the grape. The rule of prohibition is analogically straight to the Nabid, regularly often included to the mix is between the two. Another example is about the punishment of zina sodomy, regardless of measure to incongruity that is unknown to exist between the 2 cases. Through analysis, qiyas kafi and qiyas al-karna are noticeably consistent. So that's all for my explanation about validity of qiyas. So let's go the next one with Zul Syahmi. Okay, jadi saya akan menyambung kita punya perbincangan tentang qiyas dalam application qiyas in Islamic finance. Jadi saya mengambil isu money changer ataupun buy al-sof. Buy al-sof ni adalah satu pertukaran harta, iaitu emas atau perak. Okay, buy al-sof ni biasa digunakan dalam kita nak berdagang, berjual, beli kan. Kita nak bertukar duit, money exchange kan. So jadi benda ni memang ada dia punya perbahasan dia. Sebab pada zaman sekarang kita menggunakan mata wang kertas, bukannya kita menggunakan emas dengan perak kan. Itu zaman dulu. Jadi zaman sekarang dia terpaksa kita buat balik. Kita buat satu hukum baru tentang money exchange. Jadi ada 2 pendapat ulama', bukan beberapa, ada 2 pendapat ulama' yang mana satu pendapat ni dia menerima tentang buy al-sof ni. Sebab apa? Sebab benda ni boleh lah. Maksudnya pertukaran ni boleh, mata wang ni boleh digunakan untuk pertukaran emas dengan perak. Tapi ada lagi satu ni dia tak boleh. Sebab apa? Sebab hanya emas dan perak saja yang boleh menjadi perantaraan pertukaran. So 2 pendapat ni
menjadi, orang kata, titik mula kenapa boleh ke kita buat money exchange ni. Contoh kita nak keluar negara kan. Jadi benda ni memang kena ada lah. So mengikut pendapat Abu Hanifah dengan Abu Yusuf, pertukaran mata wang selain emas dan perak tidak tertakluk kepada hukum riba. Which is kalau kita nak tukar contohlah RM100 ke US dollar, maknanya boleh, sebab dia ada mata wang atau nilai-nilai tertentu kan. Jadi seterusnya, daripada segi pandangan Imam Ibn Taymiyah dengan Maliki, hanya emas dan perak saja yang dibenarkan untuk bertukar menjadi pertukaran. Sebab apa? Jom kita tengok cara kias digunakan di dalam hal ni. Okey, jadinya kita akan tengok syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah penerimaan pertukaran sebelum dua pihak yang berkontrak pisah, which is dia mesti di dalam akad lah kan. Jadinya tujuan dia adalah untuk mengelakkan riba. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan riba. Jadi tujuan yang kedua, sebab bagi mengelakkan, orang kata, jual beli hutang dengan hutang, atau dalam istilah fiqh dia bai' al-kali bi-kali. So bagi mengelakkan benda-benda ni, dia kena, orang kata, dia kena, memang kena ada dalam akad bagi mengelakkan penipuan. Okey, syarat kedua, terdapatnya perbezaan atau tempoh masa, daripada penyerahan tersebut. Jadi pendapat yang pertama, Syafi'i dengan Abu Hanifah, dia kata sah selagi mana kedua-dua belah pihak masih di dalam akad ataupun majlis tersebut. So benda tu sah. Dan pendapat yang kedua, Imam Malik kata jika salah satu daripada mereka ni lambat ataupun delay, so automatik dia akan terbatal lah benda ni. Okey, syarat yang ketiga adalah persamaan ataupun tamatul, which is penjualan sama jenis seperti perak dengan perak, emas dengan emas, mestilah adalah berat yang sama, ataupun dan ianya mesti kedua-dua belah pihak ada lagi di dalam kontrak. Syarat tak membolehkan ataupun tak mengharuskanlah jual beli mata wang yang sama dengan harga yang tinggi dan rendah. Bagi contohnya kita nak RM100 tapi kita kena bayar RM90. Itu tak boleh lah, sebab itu adalah riba. Jadi benda ni adalah untuk mengelakkan riba, so dia tak boleh buat. Okey, syarat yang seterusnya adalah tidak boleh ada khiyar dalam kontrak tersebut. Tidak diharuskan ada khiyar. Jika terdapatnya khiyar di dalam kontrak ni, maka ia akan mencacatkan penerimaan yang disyaratkan lah. Kontrak akan langsung terbatal jika disyaratkan khiyar di dalamnya. Namun begitu, khiyar ru'yah dan khiyar aib adalah sempurna. So which is khiyar ni adalah satu kecacatan lah dalam benda tu. So dia tak boleh. Dan syarat yang terakhir adalah tidak boleh ada penangguhan dalam melakukan pertukaran ni. Ini kerana penerimaan dua barang tukaran adalah perlu sebelum berpisah. Penangguhan melewatkan penerimaan dan akan menyebabkan kontrak ini rosak, cis terbatal lah. Urus niaga yang melibatkan kedua-dua pihak pembayaran secara tunai dapat menyelesaikan masalah riba atau gharar dan meminimumkannya. Jika yang ditukar itu bukan dari jenis yang sama, contohnya emas dengan perak atau perak dengan kurma
ataupun sekarang ringgit dengan dolar Singapura, syaratnya hanyalah satu, dia perlu mempercepatkan dan tiada penangguhan. Jadi benda tu akan jadi haruslah, jadi benda tu diperbolehkan. Itulah dia punya 5 syarat. So kesimpulannya daripada Majlis Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-98 yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abdul Syukur Hussein, dia bercakap lah, dia beri pandangan ataupun orang kata memutuskan bahawa perniagaan pertukaran wang asing ini seperti melakukan pengurus wang atau dari bank ke bank, ianya diharuskan. Antara alasannya, ia tidak melibatkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu. Perniagaan dan pertukaran wang di money changer tidak haram kerana ia berlaku secara tunai. Okey, itu saja daripada kami semua.